ஓ சொந்த ஆവശ്யத்துக்கு இவ்வளவு ரூபாய் செலவாச்சு நீ சொன்னா நான் நம்ப மாட்டேன். நான் அவ்வளவு பூடா? நான் தான் அந்த பணத்தை பாக்கலன்னு சொன்னேனே. 5000 10,000 பரவாயில்லை, இது லட்சம் ரூபாயாக்கும். அது எங்க போச்சு? உனக்கு தெரியாம அந்த ரூபாய் இந்த வீட்டில் எங்க போச்சு? எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா எனக்கு தெரியும். அப்படின்னா ஏன் என்கிட்ட கேக்குறீங்க? நீ அவனுக்கு கொடுத்திருக்கு. எவனுக்கு? என்ன விளையாடுறியா? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நீ நினைச்சிட்டு இருக்கா? நீ எங்க எல்லாம் போறேன்னு எனக்கு தெரியும். நீ யார் கூட எல்லாம் போறேன்னு எனக்கு தெரியும். ஒரு பொண்டாட்டி செய்யக்கூடிய காரியமா செஞ்சுட்டு இருக்க. ஒரு கணவன் செய்யக்கூடிய காரியமா நீங்க செய்யறீங்க. ஆமா, நீங்க எனக்கு யாரு? அது இன்னும் உனக்கு தெரியாதா? அதுதான் இன்னை வரைக்கும் எனக்கு புரியாத சமாச்சாரம். மதுரையிலையும் கோயம்புத்தூர்லயும் உங்களுக்கு வெப்பாட்டீங்க இல்ல? நீங்க எதுக்காக அடிக்கடி பாம்பே போறீங்க? அந்த சிவனை குத்தம் சொல்றீங்களே, நேத்து ராத்திரி அந்த சிவன் வீட்டுல தானே நீங்க தூங்குனீங்க. அந்த சோஃபி என்ன உங்களுக்கு பொண்டாட்டியா? கணவன் செய்யக்கூடியதெல்லாம் பொண்டாட்டி செய்யக்கூடாது. நீங்க சொன்னதுடைய அர்த்தம் எனக்கு புரியல. நீ ஒரு பொம்பளை, அதான் நான் சொன்னதுக்கு அர்த்தம். அப்போ ஆம்பளைங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் இல்லையா? உங்ககிட்ட பேசி ஜெயிக்கிறதுக்கு இல்ல நான் பேசுறது. அவனை பிடிச்ச போலீஸ்ல கொடுப்பேன். யாரே? அவனே, சிவனே. உன்னையும் ஒரு கள்ள காதலையும் என்ன செய்யணும் எனக்கு தெரியும். போலீஸ கூப்பிடுங்க. இந்த ரூமுக்குள்ள சில புஸ்தகங்கள் இருக்கு, யாருக்குமே தெரியாத சில புஸ்தகங்கள். இன்கம் டாக்ஸ் காரங்களுக்கு தெரியாம கள்ளக்கணக்கு எழுதி வச்சிருக்கிற புஸ்தகங்கள். இதெல்லாம் போலீஸுக்கு தெரிஞ்சா ஜெயிலுக்குள்ள போறது நீங்களா நானான்னு பாக்கலாம். போலீஸ கூப்பிடுங்க. இந்த கணக்கெல்லாம் நீங்க போலீஸ் கிட்ட சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்றேன். மட்ராஸ்ல பெரிய வைர வியாபாரி ராமலிங்க செட்டியாருடைய பொண்டாட்டி கதையும் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா? தெரிஞ்சா வெக்கக்கேடு உங்களுக்கா எனக்கா? ஏன் போன கீழே வச்சுட்டீங்க? தைரியம் இருந்தா போலீஸ கூப்பிடுங்க. என்ன வேணும்? இங்க நீ யார பாக்குறதுக்கு வந்த? അങ്ങേ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരെ എനിക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത്? என்ன பாக்குறதுக்கு மட்டும் வந்த? நன்றி கெட்ட நாயே, உன்னை இந்த வீட்டுக்கு வரவழைச்சு இந்த நிலைமையில் ஆக்கிறது என் வீட்டிலே, என் பெட்ரூமிலே, என் பொண்டாட்டி கூட படுக்கிறதுக்கு. இனிமே நீ இந்த வீட்டுல வரக்கூடாது. நான் உன் வீட்டிலே வரமாட்டேன். ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இல்ல ஒரு சமம் டெட் பாடி மദ്രാസിல் ஏதாவது குப்பையில கிடப்பேன். Get out! ஹலோ, ஆமாங்க, நான் கமலம்மா பேசுறேன். ஆகட்டும், சரி, ஆகட்டும், அப்படியே செய்றேன். சரி.
കമലു, 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 നെഞ്ചു വലിക്കുന്നപ്പ അമ്മ, അമ്മ, കമലു. ചെട്ടിയാര് മരിച്ചു. ഓഹോ, ഒരസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്നതാ. അപ്പോ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുത്തു. ഉടനെ ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർക്ക് ആള് പോയി. ഡോക്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെട്ടിയാര് മരിച്ചു. അപ്പയ്യ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? എല്ലാരും മരിക്കും. ചെട്ടിയാർ ഒരു വിഡിത്തം കാണിച്ചിട്ടാ മരിച്ചത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ കരയാൻ കുറെ ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആരും കരയില്ല. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? എനിക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല, ബന്ധങ്ങളില്ല. വേഗം ചെല്ല. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നത്? അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ. അവിടെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്താ കാര്യം? അതിനുള്ള നിലയും വില എനിക്കുണ്ടോ? അപ്പയ്യ പൊയ്ക്കോളൂ, പൊയ്ക്കോളൂ. കഷ്ടമായി പോയി ശിവേട്ട. മദ്രാസിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിക്കണം. അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ. ശിവേട്ടൻ തീരെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതില്ലാതിരിക്കുക നല്ലത്. ഇവിടെ ആർക്കാ മനസാക്ഷിയുള്ളത്? ശിവേട്ടൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകുന്നില്ലേ? പോകണം, പോകും. സോഫി, എന്താ ശിവേട്ട? നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സോഫി ഞെട്ടരുത്, വിഷമിക്കരുത്, വേദനിക്കരുത്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇവിടം വരെ എത്തി. രുക്മിണിയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ വളർച്ച ആരംഭിച്ചത്. അതിനാക്കം കൂട്ടിയത് നീയാണ്. എനിക്ക് നിന്നോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നീ ആശിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയുകയാണ്. രുക്മിണിയും അന്ന് ഇങ്ങനെയാ വിളിച്ചത്. ചെട്ടിയാര് മരിക്കുന്നതുവരെ നീ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു. ശിവേട്ടനിൽ നിന്ന് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോഫി, നിനക്കൊന്നും തോന്നരുത്. രുക്മിണിയുടെ വളർച്ച അവസാനിച്ചപ്പോ അവളുമായി ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു. നിന്റെയും വളർച്ച അവസാനിച്ചു. എന്റെ വളർച്ച ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കും നിനക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ശിവേട്ടനെ വിശ്വസിച്ചാണ് ശിവേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്തത്. ശിവേട്ടൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇതേ ചോദ്യമാണ് രുക്മിണിയും ചോദിച്ചത്. അവൾ പോയില്ലേ? അവൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ നീയും ജീവിക്കും. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നീ ചോദിക്കുന്ന എന്തും തരാം. പക്ഷേ എന്നെ മാത്രം ചോദിക്കരുത്. രുക്മിണി ഇറങ്ങിപ്പോയ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. നിനക്കും അത് തന്നെയാണ് വഴി.
യാത്ര പറയാൻ ഇനി എന്നെ കാണണമെന്നില്ല.